করেছে এবং আগামীকাল ইন্টেনসিভলি অ্যাকশন নেওয়া হবে। যদি নেওয়া না হয়, যদি অ্যাকশন নেওয়া না হয় এবং ডিপার্টমেন্টে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য অলরেডি প্রসেস শুরু করে boro phaile mani boro tamo jaga ni bai phaimani naro oro chung miani si phaile ja menang ke chini jaga kri ni bagi chung oro ma phaile ka mongke soilingta sdm area ni bon maine college tila area go oro forest ni jeta broni reserve oro khaisa chung oro chini jaga ni bagi chung ma phai chini menang ke chini nuk phai kre যেহেতু থানায় 18 নি পরে যেভাবে বনকুমারীও শুধু একটা কমিউনিটি নিতে জাগার জায়গা অথ ওরো এরিয়া গছিনি বাং ম কমিউনিটি নি ব্রুক দङ যে একটা কমিউনিটি নি ব্রুক সিমাङ মানে এক জাত নি ব্রুক ইনকো প্রশ্ন ফাयो जोंखे ब्रो निंखा जों ओर जागा माया इनके जों खोनाखा जे ओरगो जागारनाय हामबागै जों अन्तत नुक थाइद्रा दमानो हामबागै जों ओर जागालानि मा फायो नुक थाइनि बागै मा फायलायो इनके जोंनो ओर फरेस्ट बायबो नाखैजाखा इनके जों तावबो थाया माने इनके चिनि नुक थाइसे दरकार যদিও চুনরনি ননা ইনকে বনকুমারিনি যারা রনাইনবো মানো নাইছে ইয়াকে চুংর বাধ্য চুনে জবরদস্ত কিবা আচনি চুং বাধ্য মাউনাই ইয়াকে যদি বেজালংকে বনি যদি কোনো কারণে প্রবলেম নকে বনি উপরে সরকারসে দায় দং নাই जोंले কোনো সিয়া जों পাবলিক চিনি রাইস দङ চিনি মাংথাই দङ जोंबो तिप्रासा एडिसि एरियानि ब्रुसि जोंबो हानि बिसासे चिनिबो मांथाय अधिकार दङ जोंनोके मानबा बंचित खाय माने बगै चाकमा रनके ब्रनके फरेस्ट एरिया को दागै जोंनोके मानबा बंचित थाखाय मेन प्रश्न ओरसे आइ के प्रश्न खैनि मुसुगो चिनि एमएलए न एमएलए कि सुदु बो चाकमानि बगै दे एमएलए हो बो सुदु चाकमानि सिन्दर उन्नति नाइ नाइ जों 19 टा जाति गोष्ठी 20 टा अंका तबो बुनके वां के नगै सुदु चाकमानके बाइके जागारमा जोंखि बा जागा करै जोंखि एमएलए न बुरगि जोंखि समबुलानो बुर जिया শুধু চাকমা সিন্ধু বুড়ো কি বুনো এমএলএস নাংবা হামবা গা যতনো রিকোয়েস্ট খাयो যে না সতনে নুনে রনবো সানি মুসুও নেতা রনবো সানি মুসুও চিনি উপরবো কিসা নাইস্তি চনবো মায়া দয়া খাইস্তি जोंबो क्रिजा ब्रुसे जों तिनि नुक थाइसे करे अ नुक थाइ क्रिनि बागैनो जों आरगो नुक थाइ दमां जाना हिमा फाइले जागो जोनो किसा खाइरोगै जोनो नुक थाइ रदि जों हाम बागै जुतो आरो जे फाइनेरो अ नुक थाइ बागैनो फायो आं जतनो खुलुंगा निनसिने मं आनि मो पैसाराम त्रिपुरा आं सामनो आन्दारनि नातिं मुनु बिसिनि केहा बासिन्दार